Shout out. Wow, ang ganda ng New York. Shit. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng shit. Literal guys na nasa New York na tayo kasi umuusok ang bunganga pag nagsalita. No. Shout out guys, we are here at New York now. United States America with my oh, yow! Mga tropa ko guys, oh, yow! Oh, diba? Welcome to my guys. So guys, nandito kami sa barko ngayon, no? Statue guys, Liberty. Yan. Caralho, mané. Dito sa New York City, United States of America guys. Finally, no? Nakita din natin sa Assim, personal. Nova York Ang é segunda em ganda. Nova York. Grabe. E já fui Worth it. captar na Nakita geral lang ito semana dati sa passada. Facebook. Then now, nandito na guys. Não pode, não Alright, ang pode. ganda niya. Quando eu tô trabalhando, Beautiful statue. Wow. olha isso, irmão. Pega a visão, vagabundo. Ali, ó, você sabe quem é aquele ali, né? Ainda, pô, ali é a Estátua da Liberdade, mané. Statue guys, Liberty. Yan. Caralho, mané. Dito Pega sa a New visão. York City, United States of America guys. Aqui já é Finally, segunda. no? Nakita din Terceira, natin sa assim, personal. Nova York Ang é segunda ganda. em Nova Grabe. York. E já fui Worth it. captar na Nakita geral lang ito semana dati sa passada. Facebook. Then now, nandito na guys. Não pode, não Alright, ang pode. ganda niya. Quando eu tô trabalhando, não fumo não, mano. Shout out. Yun, grabe ang ganda ng New York. Kalain mong napanood mo lang dati sa Facebook. Nandito na tayo ngayon. Ayan. Asa yung Colgate? Ayan, ang galing oh. Ito, Colgate. Literal oh, Colgate pala no. Shit, ang ganda. Grabe. Ang ganda guys. Ayan. 2 minutes na lang. Ayan na siya. Dapat yung statue, ano no? Ayun, ang statue, Liberty, dito sa New York City, USA. Ang ganda. Ang ganda guys. Okay na. Nakita na natin. Ang ganda. Wow, what a nice view.